अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप आ गए हैं वृक्षों के कोई नए एपिसोड में। और आज का हमारा एपिसोड इंतहाई अहम है क्योंकि हम इसमें माशरे में फैलने वाली एक बहुत बड़ी लानत यानी कि आइस के नशे के मुतालिक बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज का शो शुरू करने से पहले मैं पाकिस्तान के अजीम मायना साइंसदान जनाब हनीफ अब्बासी साहब को सलाम पेश करता हूं, जो कि एफेड्रीन स्कैंडल की वजह से अब जमानत पर रिहा हुए हैं। ये एफेड्रीन वही एफेड्रीन है जिससे आइस बनती है। और मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने खबरों का मुआयना किया हो तो पाकिस्तान में आइस का इस्तेमाल ये एफेड्रीन स्कैंडल के फौरन बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस सवाल पर आ जाते हैं कि आइस होती क्या है। आइस को केमिकली इसका जो नाम होता है मेथएम्फेटामीन इसे कहा जाता है। और जिस तरह आपने कोकेन का नाम सुना होगा, ये ड्रग भी कोकेन से बहुत हद तक मिलती जुलती है। इसको लेने के बुनियादी तौर पर दो तरीके होते हैं। बाज़ लोग इसको सूंघते हैं, लेकिन बाज़ लोग इसको स्वालो कर देते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं या सुइयों के जरिए लगाते हैं। अगर आप इसे सूंघते हैं तो इसका फौरी असर होता है, लेकिन अगर आप इसे हजम करते हैं तो फिर 20 से 30 मिनट के अंदर ये अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। ये जो आइस का नशा है ये हमारे स्कूलों कॉलेजों में बहुत ज़्यादा फैल चुका है। और आमतौर पर बच्चों को आइस के नशे के ऊपर कन्विंस इस तरह से किया जाता है कि उन्हें बताया जाता है कि बेटा तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, तुम्हारा किताबों में ध्यान नहीं लगता, तो ये दवाई ले लो, इससे तुम्हारी पढ़ाई बेहतर हो जाएगी, तुम्हारा जहन तेज चलेगा। और जो बच्चे होते हैं, खुसूसी तौर पर जो स्कूलों और कॉलेजों में जाने वाले बच्चे होते हैं, वो इस झांसे के शिकार में आ जाते हैं और इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त माँ बाप की सबसे अहम जिम्मेदारी ये है कि वो अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें। और आज के शो में हम आपको यही बताएंगे कि आइस की क्या क्या अलामात हैं, कि किस तरीके से बच्चा आपका आइस ले रहा है या नहीं, आप ये चीज़ जान सकें और इसके साथ ये भी जान सकें कि इसका इलाज कैसे करना है। तो दोस्तों, होता ये है कि जब भी आप आइस का नशा करते हो, इसके पहले घंटे में बंदा ये समझता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो खुशी के लिए हमारे दिमाग में डोपामीन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो निकला करता है। आपको समझाता चलूँ कि डोपामीन जब भी आपको अच्छा अमल करते हैं तो दिमाग से रिलीज होता है। लेकिन जब आप आइस का नशा करते हैं तो आम तौर पर डोपामीन अगर 100 या 200 निकल रहा है तो आइस के नशे के वक्त 1000 निकलता है, जिससे बंदे को उस वक्त लगता है कि यार मैं बहुत खुश हूँ। और उसको नींद नहीं आती, वो जागता रहता है, उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छे फैसले कर रहा हूँ। और यही चीज़ इंसान को हकीकत में मार देती है। अगर कोई आइस का नशा फौरन करके आए तो आपको पता चल जाएगा कि उस शख्स का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। इसके अलावा उसकी आंखों की जो ये पुतलियाँ होती हैं ये फैल रही होती हैं, खाना पीना भी बहुत हद तक कम हो जाता है। दोस्तों, अगर आइस की एक डोजेज ले ली तो उसके बाद होता यह है कि अगले 12 से लेकर 24 घंटे तक वो शख्स जो से आइस के नशे में रहता है, लेकिन उसके बाद ये नशा उतरना शुरू हो जाता है। अलबत्ता किसी भी मरीज के आइस लेने के बाद 72 घंटे तक हम उसके पेशाब का या खून का टेस्ट करके कंफर्म कर सकते हैं कि इसने आइस का नशा किया है या नहीं किया। तो होता यह है दोस्तों कि जब आइस की पहली डोजेज के बाद इसके असरात खत्म होने शुरू होते हैं तो उस शख्स के सर में शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है। कोई भी चीज़ साफ नज़र नहीं आती, सब कुछ धुंधला धुंधला नज़र आता है। बंदे की ज़हनी कैफियत नॉर्मल नहीं रहती। बंदे को ऐसे लगता है कि शायद मेरे जिस्म के ऊपर चूंटियाँ चल रही हैं। उसको लगता है कि उसके इर्द गिर्द अजीबो गरीब चीज़ें हो रही हैं। जहन सही तरीके से माहौल माशरे को देख नहीं पाता। और ये होते हैं आइस के मनफी असरात जो कि उसके जिस्म पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह पहले उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था, आइस लेने के बाद हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है। पहले पुतलियाँ उसकी फैल रही थी, अब पुतलियाँ सुकड़ना शुरू हो जाती हैं। उसको सही से कुछ नज़र भी नहीं आता। इसके अलावा परेशानी हो जाती है, ऐसे लगता है कुछ होने वाला है लेकिन कुछ होता नहीं। डिप्रेशन हो जाता है, हर वक्त परेशान रहता है। तो ये दोस्तों आइस के पहले नशे के बाद उसके विड्रॉल की अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। जब ये अलामात आना शुरू हो जाएं और मरीज़ उसको परेशान समझना शुरू कर देता है तो फिर उसके बाद ये होता है कि वो आइस को ज़्यादा लेने लग पड़ता है। एक दिन आइस ली, फिर अगले दिन परेशानी हुई, वो बंदा उसी परेशानी में 2-3 दिन सोता रहा, फिर उठा, फिर मज़ीद परेशानी हुई, फिर आइस लेने गए, फिर आइस लेकर वापस आए, फिर परेशानी हुई, फिर आइस ली, फिर परेशानी हुई। तो मतलब ये कि एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये चीज़ कहीं रुकती नहीं है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अब दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म का निज़ाम ऐसा बनाया है कि जब भी आप कोई ऐसी चीज़ या नशा ओवर चीज़ लेते हैं तो हमारे जिस्म का टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है कि पहले अगर आपने इतनी आइस ली है और आपको असरात हुए हैं तो फिर मुस्तकबिल में अगर आप इतनी भी लोगे और आइस लेते रहोगे तो इसके साथ भी वही असरात होंगे जो पहले इतनी आइस के साथ हुई थी। तो होता ये कि ये मरीज ज़्यादा से ज़्यादा आइस का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जिस पर आकर हमारा जिस्म बस कर देता है और वो कहता है कि इससे ज़्यादा मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता
اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یا تو وہ لوگ مکمل طور پر پاگل ہو کر پاگل خانے پہنچ جاتے ہیں، یا پھر ان کو سٹروک ہو جاتا ہے، یا بہت ہی چھوٹی عمر میں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ دوستو جیسے جیسے آئس کا استعمال بڑھتا جاتا ہے، ان لوگوں کی جو سکن ہوتی ہے اس کے اوپر آبلے پڑ جاتے ہیں جگہ جگہ۔ اس کے علاوہ جو اس کا ایک اور امپیکٹ ہی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں وقت کے ساتھ ساتھ آئس کا مزہ آنا بند ہو جاتا ہے۔ اب جب آئس کا مزہ آنا بند ہو جاتا ہے تو پھر ایک سٹیج یہ آتی ہے جس میں یہ لوگ بہت زیادہ آئس کنزیوم کر لیتے ہیں، جسے بنج ایٹنگ کہا جاتا ہے۔ بنج ایٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک ہی وقت میں بہت زیادہ آئس کی ڈوزیج لے لیتا ہے، اور جب وہ آئس کی اس قدر زیادہ ڈوزیج لے لیتا ہے تو آئس کا نشہ کرنے کی وجہ سے آپ کو نیند تو آتی نہیں، اور نیند نہیں آ رہی، آپ نے آئس بہت زیادہ لے لی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ان کے ذہن کے اوپر اس قدر شدید اثرات ہو جاتے ہیں کہ آسٹریلیا میں 3 سال پہلے ایک واقعہ آیا جس میں ایک والد نے اتنی زیادہ آئس کھا لی کہ اس نے اپنے دونوں بچوں کے سر کاٹ دیے اور ایک ہمسائے کو جا کر چاقو مار دیا۔ وہ شخص آج بھی جیل میں ہے۔ جو خصوصی طور پر حالت ہوتی ہے اسے ٹویکنگ کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں، اور ٹویکنگ کی حالت میں آئس کے مریضوں کا حال یہی ہوتا ہے جس طرح ہمارے ہاں عام طور پر جنوں کی حالت بتائی جاتی ہے کہ جی اس کے پاس وہ اسے لوگ پکڑنے آئے تو اس نے ایک بازو مارا تو لوگ کئی فرلانگ دور گر گئے۔ اس طرح ہی آئس کے نشے کے استعمال کے بعد جب آپ ٹویکنگ کی سٹیج کے اوپر جاتے ہیں تو وہ بندہ سپر ہیومن پاورز دکھاتا ہے، اور اگر آپ اس کی ٹانگوں پر گولیاں بھی ماریں تو اسے احساس نہیں ہوگا کہ میری ٹانگوں پر گولیاں لگی ہیں۔ مختصر یہ کہ اگر آپ کو اپنے بچوں کو چیک کرنا ہے یا آپ کو ان کے اوپر شک ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ چیزیں کرنی ہوں گی کہ ان کے روزمرہ کا جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کو نوٹس کیا کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کا بچہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک دن بہت ہی کم کھانا کھائے اور اس کے بعد 2-3 دن بعد بہت زیادہ کھانا کھائے، یا پھر آپ کے بچے کا جو نیند کا پیٹرن ہے وہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ بچہ جی ایک دن سو ہی نہیں رہا اور اس کے بعد 2-3 دن لگاتار سوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بچے کو زیادہ دیر تک گھر میں رکھیں گے تو وہ بہت زیادہ وائلنٹ بیہیویئر شو کرے گا۔ مطلب وہ ماں باپ جو کہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا بچہ ہمیں مارے گا یا ہم پر ہاتھ اٹھائے گا، وہ بچہ ماں باپ پر چڑھ چڑھ کے مارنے کے لیے آتا ہے، لڑنے کی کوشش کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بد زبانی کرتا ہے۔ تو یہ سب آئس کے نشے کی علامات ہوتی ہیں۔ ایسے بچے عموماً ایسی بھی شکایت کرتے ہیں ماں باپ سے کہ جی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ میرے پورے جسم کے اوپر چونٹیاں چلنی شروع ہو گئی ہیں، یا مجھے کوئی شکلیں نظر آ رہی ہیں، یا مجھے کوئی باتیں کہہ رہے ہیں لیکن وہ بندہ مجھے نظر نہیں آتا۔ تو عام طور پر جس کو لوگ جن بھوت پریت کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو یہ کمپلینس کر رہے ہے وہ آئس کا نشہ کرتا ہو۔ دوستو ہم آ جاتے ہیں آئس کے علاج کی جانب۔ آئس کا علاج ممکن ہے لیکن یہ جو علاج ہے یہ بہت ہی مشکل ہے، اور ایک چیز یاد رکھیں کہ ہر علاج جب بھی کوئی بیماری ڈرگ ابیوز کے متعلق ہوگی، چاہے وہ شراب ہو جائے، چاہے آئس ہو جائے، چاہے کوکین ہو جائے، چاہے ہیروئن ہو جائے، وہ آپ کی ول پاور پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ خود اس سے کتنا چھٹکارا چاہتے ہیں۔ تو آئس کے جو علاج کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ 10 سے 14 دن اس بندے کو آئس سے دور رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ 10 سے 14 دن میں نا آئس کا یہ پہلا فیز ہوتا ہے جس میں اس بندے کے اوپر بہت زیادہ پینک اٹیکس ہوں گے، ڈپریشن ہوگا، حالت خراب ہو جائے گی، لیکن 10 سے 14 دن تو اسے لازمی دور رکھنا ہے۔ اس کے بعد 12 سے 18 مہینے بھی اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے نشے میں دوبارہ نہ پڑ جائے۔ تو مطلب کل ملا کر یہ جو عرصہ ہوتا ہے تقریباً 1.5 سال تک کا عرصہ ہوتا ہے جس میں ہمیں مریض کو انٹینس مانیٹرنگ کے تحت خود دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہ اس نشے کی طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ اچھا دوستو، اب اگر ہم اس کے علاج پر غور کریں تو اس کے علاج کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جی بچہ بہت ہی بدتمیز ہے، بات نہیں مانتا، ماں باپ کے ہاتھ سے جا چکا ہے، پھر تو یہ ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے لیے آپ کو بچے کا سیل فون بھی لے لینا چاہیے اور اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ ایک بچہ نہیں ہے، وہ ایک بڑی عمر کا شخص ہے، تو اس کو آپ کو پیار سے سمجھانا پڑے گا۔ عام طور پر دوستو آئس کے نشے میں لوگ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ انہیں ڈپریشن ہو جاتا ہے، ایک اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے جس میں ہوتا ہے کہ بندہ ایک چیز پر توجہ نہیں کر پاتا، کبھی ایک چیز کبھی دوسری چیز، تو اسے فیصلے کرنے میں کمی ہوتی ہے، اور کوئی مشورہ دے دیتا ہے کہ جی آپ آئس کا نشہ کریں آپ کا فیصلے کی طاقت بہت زیادہ ہو جائے گی، تو وہ لوگ آئس کے نشے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو پہلے سے ڈپریشن، انگزائٹی، ADHD جیسے امراض کے شکار ہوتے ہیں، آئس کا نشہ کر کے وقتی طور پر ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد انہیں نہ صرف یہ پہلے والے مرض ہوتے ہیں بلکہ ایڈکشن اضافی مرض لگ جاتا ہے۔ علاج کی اگر کوئی شخص نوجوان ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے تو اس کی سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے ان کو پیار سے ٹریٹ کرنا ہے۔ آپ نے کبھی بھی آئس کا نشہ کرنے والے شخص کے پاس اس وقت نہیں جانا جب وہ نشہ کر کے بیٹھا ہو اور آپ اس کو جا کر کہیں یار یہ آئس کا نشہ چھوڑ دو، تمہارے کسی کام کا نہیں ہوگا، یہ کہ وہ بندہ آپ سے لڑے گا، اور جو آئس کے نشے کے بعد حالت ہوتی ہے شاید آپ کو بہت زیادہ مار پیٹ بھی ڈالے۔ تو پہلے آپ انتظار کریں کہ اس شخص کا آئس کا نشہ اترا ہے یا نہیں۔ جب وہ مکمل سٹیبل سٹیج میں ہوگا تب آپ نے جا کر اس شخص کو اپروچ کرنا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ یار یہ تمہارے لیے اچھا نہیں۔ اچھا دوستو، میں آپ کو اس پر ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اللہ نہ کرے لیکن آپ میں سے اگر کوئی
शख्स आइस का नशा करता है तो आपको मेरा मशवरा ये है कि यही वो वक्त है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं कि अपने घर वालों के पास जाएं, अपने माँ बाप के पास जाएं, अपने किसी दोस्त के पास जाएं जो कि आपको समझ सकते हैं और उसे बताएं कि मैं आइस का नशा करता हूं और मुझे इससे निजात हासिल करनी है। दोस्तों, आइस के नशे के इलाज के लिए सबसे अहम चीज़ होती है सपोर्ट ग्रुप्स, यानी कि या तो आपका ख़ानदान आपको सपोर्ट करे या फिर आपका जो दोस्त अहबाब हैं वो सब आपके साथ सपोर्ट करें, आपकी मदद करें और आपको प्यार से संभालें। सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि कोई भी मरीज़ हो आपने उसे प्यार से देखना है, उसे समझाना है कि यार तुम नशा करोगे तो तुम मर जाओगे, तुम्हें हार्ट अटैक हो जाएगा, तुम्हारा हार्ट फेलियर हो जाएगा, तुम हमें नुकसान पहुंचा सकते हो नशा करके, तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन तुम हमारी जानें ले सकते हो। ये सब चीज़ें बताकर आपने आराम से उसे ट्रीट करना है, एग्रेसिव नहीं होना और कोशिश करनी है कि उसको आप प्यार से डील करें। दोस्तों, इस मामले पर बाहर के मुल्कों में जो स्ट्रेटजी अपनाई जाती है वो ज़्यादातर ये होती है कि मुख्तलिफ सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जिसमें मुख्तलिफ लोगों को जो कि वही नशा करते हैं साथ बिठाकर उनकी कहानियाँ सुनी जाती हैं और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैंने पाकिस्तान में इस रिवाज को नहीं देखा, लेकिन वक्त आ गया है कि ऐसा रिवाज पाकिस्तान में भी लाया जाए ताकि लोग बगैर किसी शर्म के बता सकें कि मैं भी इसका नशा करता था और मेरे साथ ये मसाइल हुए थे। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप इनको किसी भी अच्छे साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाएं जिसका तजर्बा हो कि वो मंशियात के आदी अफराद से डील करता रहा हो। तो वो जो साइकाइट्रिस्ट होगा वो उन्हें वक्ती तौर पर ऐसी अद्वियात दे सकता है जिससे टेम्पोरेरीली उनकी हालत इतनी खराब ना हो जितनी आइस की एडिक्शन के साथ होती है। तो इससे आहिस्ता आहिस्ता ये असरात खत्म होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि मंशियात की कोई भी किस्म हो, जब तक वो शख्स जो कि मंशियात का आदी है वो खुद अपनी इस्लाह की कोशिश नहीं करता, हम उसकी मदद नहीं कर सकते। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो इस शख्स को इस बात पर कन्विंस करने पर होना चाहिए कि तुम्हारा ख़ानदान, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी अपनी सेहत, ये सब तुम्हारी इस बुरी आदत से मुतासिर हो रही है। तो अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो हम सब इससे बच जाएंगे।